ना खुद हजूर के जिक्र की बज़म इस तरह सज धज के आओ कि अपने बच्चों भी नाल इस तैयारी करा के लैके आओ। कल नूं जदों असीं नहीं होवांगे तो साडे बच्चे नहीं कहेंगे नहीं यार ठीक है साडा प्यो करदा सी ते असीं तो नहीं देखिया, असीं तो नहीं इंज करना, नहीं बल्कि उन्होंने सिखाओ कि कल नूं असीं नहीं होवांगे तो साडे पुत्र इसे तरह ही सज धज के तैयारी करके चंगे कपड़े पा के नहा धो के खुशबू ला के सिर ते टोपी रख के होंठा ते दरूदो सलाम सजा के इस बदम में आएंगे। साडी रूह भी खुश होएगी, मदीने वाले मुस्तफा भी खुश होंगे। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, फरमाया अपनिया औलादा नूं तीन चीज़ां सिखाओ। तवज्जो है, तीन चीज़ां कितनियां? फरमाया हुब्बि नबीयकुम, अपने नबी दा प्यार सिखाओ, अपने नबी दी मुहब्बत सिखाओ। सिर्फ दसो ना बल्कि उन्होंने सिखाना है। तो सिखाया किंज जांदा है? प्रैक्टिकल करके खुद भी ते नाल उन्होंने लिया के दसो बेटा हजूर दे जिक्र दी बज़म दा अदब इंज करीदा है ते इंज आईदा है। और उत्थे जदों पहुंचेगा बच्चा उत्थे आके की सुनेगा? हजूर दे कमालात, हजूर दे मौजज़ात, हजूर दे औसाफ, ए सरकार दियां मिठियां मिठियां गल्लां सुनेगा। हजूर दे बोल इन्ने मिठे ने खुदा दी कसम शहद चो मिठास नहीं है जिहड़ी हजूर दियां गल्लां च मिठास। ज़ौहरी साहब कहते हैं मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वाले आ, मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वाले आ, कज लेंदे आसियां दे बोल कमली वाले आ, ठंडियां हवावां ने मदीने विचों चलियां, जुल्फां नूं दिता जिदों खोल कमली वाले, अथरू वगाइए नाले वेखी जाइए जालियां, बह के तेरे कदमां दे कोल कमली वाले आ, और तेरियां अतावां दा ते मेरियां खतावां दा वजया जमाने उते ढोल कमली वाले आ। इस तरह आना हजूर दे जिक्र दी महफिल विच, फिर आके करना की? सारी तवज्जो रखनी है हजूर दे जिक्र वाल। ऐ नहीं महफिल विच आके बह गए ध्यान किसी और पासे, यार पता नहीं किदों खत्म होएगी महफिल, जाके ऐ काम करना है। नहीं, जब आ गए मैं खाने में फिर जल्दी क्या है खाने में। अगर तेनों ये मालका ने साध ही लिया अपने जिक्र की बदम विच तो फिर इतना जड़ा है ना अदमे तवज्जो का शिकार क्यों है बैठे हैं? खुशकिस्मती समझ अपनी कि मालका ने तेनों अपने जिक्र की बदम विच बुलाया है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हुण साडे जिम्मे की काम है? असी पूरी तवज्जो रखिए, तवज्जो दे नाल हजूर दा जिक्र सुनिए कि महफिल विच आके भी महफिल विच ना आइए तो बुरी गल है, महफिल विच बह के भी महफिल विच ना बइए तो बुरी गल है, जिंदा सदका खाइए उनके गीत ना गाइए तो बुरी गल है। सरकारे मदीना का जिक्र सुन के सुबहान अल्लाह तो गल कतराइए। पूरी तवज्जो नाल बैठना है। ए चंद तमीदी कलिमात सने जरूरी है ये दसना, ताकि ये मिलाद दी प्रोग्राम दे विचों बंदा जाए तो सीख के जाए कुछ कि असी करना की है। अजीज़ा ने मन अज दे मेरी गुफ्तगू का उनवान नूरानीयत मुस्तफा है। हुण इहदे च बेस असी समझनी है चंद एक चीज़ां कि साडा अकीदा की है सरकार दी नूरानीयत के हवाले नाल, और दूसरे लोगों नाल साडा इख्तिलाफ की है। पहली बात यह है कि असी सरकार दी बशरीयत दे भी कायल हाँ और सरकार दी नूरानीयत दे भी, ना असी बशरीयत दे मुनकर हाँ ना असी नूरानीयत दे, असी दोवां चीज़ां नूं। हुण जिहड़े दूसरे लोग ने ना उन्हें नूरानीयत दे मुनकर, तो जदों साडी उन्हां नाल गल हुंदी है ना उन्हां नूं कस के असी रस्सा पा के जकड़ते नहीं हाँ, जिंदी वजह तो वो दलीलां कुछ दे के
خلط مبس کر کے گلاں نو دلائل نو خلط ملط کر کے ملا جلا کے تے او انتشار دی کوشش کردے او ساڈے عقیدے نو خراب کرن دی کوشش کردے نے۔ اصل گل جدو کرنی ہے تے اے اسی کرنی ہے بھی اسی بشریت نو مننے ہاں، اسی بشریت دے منکر بشریت دے منکر تو سانو دلیل دینی ہے تے تو ہے نور دا منکر۔ قرآن چو کوئی ایک آیت وخا جن دے وچ اللہ نے فرمایا ہوئے کہ میں اپنے محبوب نو نور بنا کے نہیں بھیجیا، ایک آیت وخا، ایک آیت بھی اللہ دے فضل نال اے فقیر دا دعویٰ ہے کہ تانوں قرآن چو ایک آیت بھی وخا سکدا جدوں بھی گل کرے گا بس بشر دی آیتاں پڑھی جائے گا۔ بھئی بشر دی آیتاں تے تد پڑھیں جے اسی انکار کر دے ہوئیے، اسی حضور دی بشریت دے قائل ہاں۔ جڑا حضور دی بشریت دا منکر ہے تو ویسے ہی دار اسلام تو خارج ہے، کیونکہ قرآن پاک وچ کئی آیات بشریت دے بارے موجود نے۔ ساڈا یہ اختلاف ہی نہیں، ساڈا اختلاف ہے نور دے حوالے نال۔ تو ساڈے نال گل کر نور دے حوالے نال۔ قرآن چو ایک آیت لیا جن دے وچ اللہ نے فرمایا ہوئے میں اپنے نبی نو نور وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ و علماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ درود اس عقیدے سے پڑھنا چاہیے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور جب ہم حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں تو حضور کی بارگاہ سے جواب آتا ہے۔ تو اس عقیدے سے محبت سے ایک مرتبہ سب پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمدللہ منشی الخلق من عدم، ثم الصلاۃ علی المختار فی القدم، ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم، محمد تاج رسل اللہ کاتبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی العمم، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ آواز سادہ کرو، سادہ سمجھ آوے۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، یا رب صلی وسلم
دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى ذوالقطوی قصہ مختصر صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ابو بکر ہمچو کعبہ عمر در طواف او عثمان آب زمزم علی حج اکبر است تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہے بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی المدد یا شہنشاہ چوراہی المدد یا امام ربانی المدد یا شاہ نقش بند بخاری کرم کر دو بحق شاہ جیلانی غوث اعظم بمن پہ سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بعد از حمد و صلات انتہائی محترم اور انتہائی مشفق شخصیت استاد الحفاظ جناب علامہ مولانا حافظ بشیر احمد قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی اور عزت مآب محترم المقام جناب قاری عرفان چشتی گولڑوی صاحب محترم المقام عزت مآب جناب رانا سرفراز سلطانی صاحب عزت مآب جناب چودھری صغیر احمد سلطانی صاحب دیگر جماعت اہل سنت کے جمیع رفقا کارکن اور اس علاقے کی جتنے بھی علماء یہاں پہ موجود ہیں جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں لیکن جس محبوب کی ذکر کی بزم میں آئے ہیں وہ محبوب سب کچھ جانتے ہیں تو میں سب کو جن کے ناموں سے واقف ہوں یا نہیں واقف میں سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور بالخصوص جنہوں نے اتنی خوبصورت بزم حضور علیہ السلام کے ذکر کی منعقد کی ہے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں نے حدیث میں پڑھا کہ زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے زمین کے دوسرے ٹکڑے سے پوچھتا ہے کہ کیا آج تجھ پر سے کوئی اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے؟ اگر زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے کہ ہاں آج مجھ پر سے ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے تو وہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو جس پر سے اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے اسے مبارک دیتا ہے۔ اگر اللہ کا نیک بندہ گزرے تو وہ مبارک کا مستحق ہے، تو جہاں نبیوں کے سردار کا ذکر ہو وہ جگہ کتنی بابرکت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ
فرمایا صالحین کا جس جگہ پہ ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اب صالحین کون ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا ذکر کریں تو یہ صالحین میں سے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں، وہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کا تذکرہ کریں، وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ امام العاشقین کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا کا ذکر کریں تو وہاں بھی رحمتیں ہوتی ہیں، اور رضا کے رضوی خادم حسین رضوی کا ذکر کرو وہاں بھی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو غلام ہیں، جن کے غلاموں کا یہ مقام ہے، ان کا ذکر کریں رحمتیں ہوں تو اس آقا کا جہاں ذکر ہو وہاں کتنی رحمتیں ہوں گی۔ یہ اس لحاظ سے بہت زیادہ مبارک کے مستحق ہیں پروگرام منعقد کرنے والے احباب۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی محبت بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے اور ہمیں ذکر رسول کے آداب عطا فرمائے۔ ذکر رسول کے بھی کچھ آداب ہیں، یہ نہیں ہے کہ جیسے مرضی دل کیا، پھٹے پہ بیٹھے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں اور وضو نہیں کیا ویسے ہی آ کے بیٹھ گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہر جگہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہر اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، دفتر کے کچھ رولز قوانین ہوتے ہیں۔ ان کو جب بندہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، تو اسے کہا جاتا ہے ہمارے ساتھ یہ نہیں چل سکتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ذکر رسول کی بزم کے کوئی آداب نہیں ہے؟ یہ بزم ایسی بزم ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا محبوب جو تیری بارگاہ میں آ جائے نا سوالی بن کے، اسے خالی نہیں لوٹانا، عطا کر کے بھیجنا۔ اور محبوب دیتے کتنا ہے؟ فرمایا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، تخت سکندری پر کبھی تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ جاؤ ذرا حضور کی گلی میں، اور حضور کی گلی کی بات آئی ہے، میں گلی کی بھی ساتھ بات کرتا چلوں کیونکہ ابھی تازہ تازہ ان گلیوں سے ہو کے آیا ہوں، ابھی تو وہ نقش سارا سامنے آنکھوں کے موجود ہے۔ شاعر نے کہا کیا کیا بتاؤں کیا ہے سرکار کی گلی میں، کیا کیا بتاؤں کیا ہے سرکار کی گلی میں، ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں۔ اور ذرا غور سے تو دیکھو سردار قدسیوں کا، ذرا غور سے تو دیکھو سردار قدسیوں کا، بن کر کھڑا گدا ہے سرکار کی گلی میں، آیا سوالی جو بھی خالی کبھی نہ لوٹا۔ اور نعت دی صورت تے بندہ نعت پڑھ رہا ہوندا نا، ویسے نعت تے اسی بڑی دفعہ پڑھی ہے لیکن اتھوں دیکھ کے آ رہے ہیں کہ ہلے سوال نہیں آندا زبان تے، ہلے دل دے اندر بندہ خیال کردا ہے تے سائیں پہلے ہی پوری کر دیندے۔ اور جس طرح بابا جی ساری زندگی کے اندر ہے مالک تگڑے ہون تے کنڈ نہیں لگن دیندے، تو اتھے ہلے دل وچ خیال ہی آندا ہے بس، تے مالک اس قدر عطا چنی جلدی فرماندے نے، تے شاعر کہندا ہے میں کہ شاعر تو تھوڑا جہا گھٹ لفظ کہنے اتھے عطا زیادہ ہے۔ آیا سوالی جو بھی خالی کبھی نہ لوٹا، بن مانگے مل رہا ہے سرکار کی گلی میں، اور کیوں چھوڑوں نام ان کا، کر لو ستم جو کرنا، یہ بلال کہہ رہا ہے سرکار کی گلی میں۔ اور وہ کربلا میں پہنچا دین نبی کی خاطر، نازوں سے جو پلا ہے سرکار کی گلی میں، طیبہ کو جانے والے چلنا ذرا سنبھل کر، کیونکہ جلوہ کبریا ہے سرکار کی گلی میں۔
لا کے نعرہ لان والے دا امتحان نہیں لیدا ہوندا، باقی اسی سارے بھی حضور دے غلام ہاں تے الحمدللہ منن والے ہاں، منکر ایک بھی کوئی نہیں، تے نعرے دا جواب سانو سارے نو دینا چاہیے۔ سارے ذرا بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مدینے کی گلی میں کیا کیا ہے؟ جس نے جو دیکھا وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن کما حق ہو ان گلیوں کا ہی وہ بیان نہیں کر سکتا۔ میرے امام نے کہا تخت سکندری پر کبھی تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اب جب نبیوں کے سلطان کی بزم ہو اور کوئی کہے جی محفل میں بڑیاں اٹینڈ کرنا وا، بڑیاں محفلاں چ جانا وا، لیکن مینوں ملیا کچھ نہیں اج تک، تے انہوں اپنے بٹن کھول کے نا گربان جھانک کے دیکھنا چاہیے، اور چلیا نکمیا کمی تیرے اندر ہے، انہاں دی عطا تے کوئی کمی نہیں ہے، وہ تے سراپا عطا نے، وہ سراپا نور نے، اینے نور نے، نور گھر نے۔ جس چیز کی بھی نسبت ساڈے آقا مولا نال ہو جائے وہ بھی نور ہو جاتی ہے۔ چلیا تیرے اپنے اندر کمی، تو اس بدہ میں چل جائے نہیں جن جانا چاہیے۔ اچھا جی مولانا صاحب پھر دس جو کیویں آنا چاہیے، تو میں کہ جلیا ساڈے بزرگاں نے دسیا ہے کہ حضور دی بزم وچ انج آ جویں تینوں حضور دی بارگاہ چ بیٹھنے دا اگر شرف ملے، جویں حضور دی بارگاہ دا ادب کرے گا، انجی حضور دے ذکر دا بھی ادب کر، پھر ویکھ کہ تو ایتھے تڑپے گا، تیری حاضری مدینے لگے۔ ہجر نبی میں آنکھ کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں آنکھ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ اے ہو ہی نہیں سکتا کہ ایتھے تو اخلاص نال بارگاہ رسالت وچ پکارے تے سرکار کو خبر نہ ہوئے، اے ہو نہیں سکتا۔ عزیزان من، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ کن جانا ہے؟ حضور دے ذکر دی بدن وچ کن جانا ہے۔ اور یہ پیغام بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے، اس نو ذرا نوٹ کرو کہ اسی کل نو نہیں ہونا۔ میں سٹیج اور تھلے والا سمیت سب نو اے پیغام دینا چاہتا، چٹی داڑھی والے بابے نو ساری زندگی ہو گئی قرآن حدیث دے ورکے تھل دیاں، او ادب نہیں آیا جڑا زمانے نبوی دے بچیاں نو ادب۔ جواب کی حضرت عبداللہ ابن عباس دا، کہندے نے کتھے میں کتھے اللہ دے رسول، برابری کیویں ہو سکتی ہے؟ سرکار خوش ہوئے، پھڑ کے سینے نہ لایا، دعا کیتی، یا اللہ عبداللہ ابن عباس نو تفسیر تے طویل دا علم عطا فرما۔ ہن او تفسیر کیتی، تنویر المقیاس فی تفسیر عبداللہ ابن عباس، ان دے اندر آپ فرماندے نے نور رسول یعنی محمد، فرمایا نور تو مراد محمد مصطفیٰ دی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا بھائی گل تھوڑی جی پچھوں ٹوڑ لئیے۔ کل انسانیت دے باپ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، آپ نے ایک مرتبہ سرکار دے نور پاک نو دیکھنے دا اشتیاق کیتا، تے اللہ رب العزت نے اور نور پاک آپ نے انگلاں دے اندر ظاہر فرمایا، شہادتی انگلاں دے اندر، اس نور نے اللہ دی تسبیح پڑھی۔ میں بڑی معذرت نال عرض کراں گا، پوری توجہ نال گل سنو۔ شہادت دی انگلی چ نور پاک ظاہر ہویا، اس نور نے اللہ دی تسبیح پڑھی۔ کی پڑھیا؟ اس دن تو نام اس انگلی دا شہادت دی انگلی پہ آئے۔ ایس انگلی دا نام بریلی تو اعلیٰ حضرت نے شہادت دی انگلی
نہیں رکھیا. اس انگلی دا نام لاہور تو داتا صاحب نے بھی نہیں رکھیا, بغداد تو غوث اعظم نے بھی اندر نام شہادت دی انگلی نہیں رکھیا. اس انگلی دا نام امام اعظم نے بھی شہادت دی انگلی نہیں رکھیا, کسی صحابی نے بھی نہیں رکھیا. اس انگلی دی شہادت دی انگلی ہونا تاریخ اتنی پرانی ہے جنی پرانی تاریخ انسانیت دی ہے. جدو انسانیت دا آغاز ہو رہا سی, انسانیت دے باپ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام دی اس شہادت دی انگلی نور پاک ظاہر ہویا, انہیں اللہ دی تسبیح پڑھی, اس دن تو اس انگلی دا نام شہادت دی انگلی پہ آ. پھر آپ دے انگوٹھے دے ناخنے اور نور پاک ظاہر ہویا, فرت محبت چاہ کے آپ نے چومیا. ایک دفعہ چوم کے کہو سبحان اللہ. اینج نہیں, اینا ٹھنڈا جذبہ, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. نور پاک انگوٹھے دے ناخنے ظاہر ہویا, آپ نے چوم کے اکھاں تے رکھیا فرت محبت اچ, اور پھر آپ دی اولاد اچ سلسلہ جاری ہو گیا. چلدا رہا سلسلہ, چلدا رہا اتھوں تک کہ میلاد والے مصطفیٰ کریم دی ولادت پاک دا زمانہ آیا. حضور دی ولادت پاک ہوئی, سرکار دی بارگاہ دے اندر جبریل امین علیہ السلام آئے, آ کے سارا واقعہ بیان کیتا. سرکار نے اپنی اے نام پاک نال آدم علیہ السلام دی محبت دا سارا واقعہ سنیا, تصدیق بھی فرمائی, اور فرمایا اپنی امت نو میں انعام بھی دینا. فرمایا من سمع اسمی فی الاذان فقبل ظفر ابہامہ ومسح علی عینیہ لم یعم ابدا. فرمایا جن نے میرا نام نامی اسم گرامی اذان اچ سنیا اور سن کے اپنے انگوٹھوں دے ناخناں نو چومیا, چوم کے اکھاں تے مس کیتا, کدی انا نہیں ہوئے گا. اے نور والے آقا دے نام پاک نال, اور اس نور دی اتنی تاریخ پرانی ہے, اس نور والے آقا دے نال محبت تے آدم علیہ السلام نے بھی فرمائی. ان جناب سرکار نے اپنی امت کو تحفہ عطا فرمایا, فرمایا جڑا میرا نام اذان سن کے انگوٹھاں دے ناخن چوم کے اکھاں تے مس کرے کبھی انا نہیں ہوئے گا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد. اے مضمون ذرا نال سمجھ دے بھی جاؤ. تواڈے کولوں کوئی اعتراض کر سکتا ہے, جی ویکھو تسی کہندے ہو کہ سرکار نور بھی نے بشر بھی نے, تے جڑا بشر ہوندا ہے وہ نور کیویں ہو سکدا ہے؟ تے اسی کہ قرآن چ اسی تینوں دلیل دینے ہاں. اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام نو بھیجیا. اس 16واں سپارہ ہے سورت مریم تے آیت نمبر 17 ہے. کنی ہے؟ تے اسی پڑھ کے بھی دس سکنے, جی بابا جی کہتے اسی پڑھ کے دس سکنے ہاں. وہ ایک ڈاکٹر نالائق جڑا ہے, جڑا کہندا ہے حضور نو بھی نہیں مننا چاہیے, نعوذ باللہ, اتنا گندا عقیدہ اس دا, تے وہ صرف آیت نمبر دس دے. اسی صرف آیت نمبر, سپارہ نمبر, سورت نمبر دا نام نہیں دس دے, بلکہ اسی پڑھ کے بھی دسنے ہاں کہ اتنے اللہ نے کی فرمایا ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ نے فرمایا کہ اسی اپنا روحانی بھیجیا حضرت مریم کول, جڑا انسانی آدمی دی شکل و صورت کے اندر پہنچیا. ہن جبریل امین فرشتے کی ہوندے نے, فرشتے کی ہوندے نے, تے جبریل کی ہے, تے نور جڑا ہے اگر بشر دی صورت آوے ان دی نورانیت فرق نہیں آندا. تے اگر ساڈے آقا مولا بشری لبادے دے نال نور دے صورت دے اندر جلوہ فرما ہون, تے سرکار دی بھی نورانیت کوئی فرق اے نہیں ہو سکتا.
कि जी जरा बशर है वह नूर नहीं हो सकता। अगर नूर बशर की सूरत आ सकता है तो बशर भी नूर की सूरत आ सकता। और फिर तुहानू मुड़ मुड़ के ना घेर घेर के उधर नूं लियाणगे, अय्युकुम मिसली कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, बशर बशर दी रट लाणगे। ते असीं कहने हैं कि बुखारी दे अंदर हदीस मौजूद है, सरकार ने अपने सहाबा नूं फरमाया अय्युकुम मिसली, तुहाडे विचों कोई मेरे मिसल है, तुहाडे विचों कोई मेरी मिसल है। अल्लाह ने जिहड़ा कुरान है जे 3-4 मकामात ते बशर दा लफज इस्तेमाल फरमाया है, इहदे विच हिकमत की है। अल्लाह दसना चाहता है कि लोगो जिस तरह तुसी मखलूक जे, इंज मेरे नबी भी मखलूक ने, खालिक नहीं ने। खालिक ते साडा भी अकीदा ही है कि खालिक होए जिहड़ा पैदा होने तो पा के, साडे नबी ओ ने जिहड़े पैदा होए ने। ये साडे ते गलत इतराज़ किया जाता है कि तुसी मिलाद मना के शिरक करदे हो। असी शिरक नहीं बल्कि शिरक दा खात्मा करने आ। रब होए जिहड़ा पैदा होने तो पा के, साडे नबी ओ ने जिहड़े 12 नबी लोगों की सुबह इस कायनात तशरीफ ले आए ने। असी हजूर दा मिलाद मना के शिरक दा खात्मा कर रहे हैं। शिरक दा असी शिरक नहीं कर रहे, शिरक दा। लेकिन ये गल उदों बनेगी जो तुसी तवज्जो नाल सुनोगे, याद रखोगे चीज़ां। हुण जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर ने ते हजूर दी मिसल साडे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमतुल्लाह तआला अलैह मकतूबात शरीफ फरमाते ने, मिसले दर आलम इमकान मुतसव्विर मौजूद नेस। फरमाया हजूर दी मिसल होना ते दूर दी गल है, हजूर दे मिसल होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा। ए वे साडा अकीदा अजीदा ने मन। इस वास्ते बरेली दे ताजदार भी कहते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अजीदा ने मन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर ने की ने असी गए अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन तैयबैन मक्का शरीफ दे बैतुल्ला शरीफ तो थोड़ा ही हट के एक पहाड़ है। जिहड़े दोस्त साहब गए ने इस गल नाल इत्तेफाक करनगे, उस पहाड़ का नाम ही जबले नूर है। उस पहाड़ का नाम ही, वैसे उनका नाम जिहड़ा है ना वो जबले हिरा भी है। उनके दामन च गारे हिरा है, मशहूर वाक़या है जिथे साडे ते तुहाडे आका ते वही दा नज़ूल होया। ये बात बहुत ज़्यादा तवील है, इसकी तरफ नहीं जाना। असी अपने मौजू के नाल रिलेटेड गल करना चाहते हैं। सवाल है मौलाना कि वह पहाड़ जिहड़ा है ये मट्टी रेत पत्थर इन्हां दे मजमूए का नाम है, पहाड़ नूर किवें हो गया? तो मौलवी साहब भी कहेंगे जी इत्थे हजूर दे कदम लगे ने, इत्थे हजूर दे कदम लगे ने। और जिथे हजूर दे कदम लगे ओ पहाड़ नूं नूर मनना है ते जिंदे सदके कायनात बनी। ओ नबी कितने बड़े नूर ने, ओ नूर घर ने, ओ ऐने नूर ने जिहड़ी चीज भी हजूर नाल मस हो जाती है ओ भी नूर बन जाती। सरकार ने एक सहाबी दे घर दे अंदर ना दावत खाधी ते ओ दस्तरखान कपड़ा उन्हें विछाया, उत्थे सरकार ने अपने हाथ मुबारक साफ किए। हुण जनाब जदों वो दस्तरखान मैला हो जाता है ना, उन्होंने धोने का तरीका ये इख्तियार करते हैं कि उन्होंने तंदूर च पा देंगे। अग बलदी हुई तंदूर च कपड़ा पाते हैं, थोड़ी देर तो बाद कढ़ लेंदे ने तो कपड़ा साफ शफाफ हो जाता है। किसी ने पूछा जी ये धोने का की तरीका कार है, तो कपड़े नूं ते अग जला के राख कर देंदी है, लेकिन एक कपड़ा सड़दा भी नहीं, तो धुप भी बड़े निराले अंदाज जाता है। ये वजह असल की है?
فرمایا آ میں تینوں دسنا میرے گھر ایک دن سرکار تشریف لے آئے سن. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یاد. اتنے سونے محبوب، اتنے سونے محبوب کریم آقا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. میرے محبوب جدو گلاں کردے نے نا تے حضور دے دنداں دے درمیان چو نور نکلدا ہویا دکھائی دیندا، نور نکلدا ہویا دکھائی دیندا ہے. تے حضرت ابو ہریرہ کو پوچھیا، فرمایا اذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جدو حضور مسکراندے نے حضور دی مسکران نال نور دیاں لہٹاں نکلدیاں نے، دیواراں بھی جگمگان لگ پیندیاں نے. حضرت مولا علی شیر خدا آپ فرماندے نے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا. فرمایا میں حضور ورگا سونا نورانی صورت والا نہ پہلے ویکھے نہ بعد وچ ویکھے. تے ساڈے قریب زمانے وچ اے گولڑے وچ عاشق رسول لیٹیا ہوا ہے جنہ دا نام مہر علی شاہ ہے. فقیر نے بھی انہاں دی بارگاہ چ حاضری دتی. جدوں حرمین طیبین گئے نا تے حضور نو دیکھیا تے اٹھ کے کہندے نے لوگو مینوں حضور دا دیدار ہو گئے. تے لوگاں نے پوچھیا مہر علی دس حضور دا چہرہ کیسا سی، حضور دا اولیاء کیسا سی؟ اے سنی سنائی گل نہیں، مہر علی شاہ حضور دی اولاد ہو کے تے پھر سنی سنائی گل نہیں کر رہے، ویکھ کے کہہ رہے نے جو ویکھے ہے. فرمایا مکھ چند بدر شاہ شانی، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ان مدبری. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑی. عزیزان من اور کہندے نے سرکار میرے گھر تشریف لے آئے دعا کر. اسی تے کدی دعا ہی نہیں کیتی. ایمان نال دسو کسی نے کیتی دعا کدی؟ نماز پڑھ کے تہجد دی نماز پڑھ کے اپنے رونے چوں اسی باہر نہیں آندے یا اللہ سانو اے دے دے، کاروبار دے دے، گڈی اچھی دے دے، بلڈنگ دے دے، پلازا دے دے، مال دے دے، اولاد دے دے. اسی یہی منگتے رہنے ہاں. کدی اسی نہیں منگیا کہ یا اللہ سانو اپنے محبوب دا دیدار دے دے. اور یار منگیے تے صحیح اللہ دی بارگاہ چوں رب عطا کر دے. تے اخلاص نال اج محبوب دے ذکر وچ آئے اے دعا کر کدی ساڈی انج اکھ لگے محبوب ساڈے گھر دے اندر بھی جلوہ فرماؤ. فرمایا حضور میرے گھر تشریف لے آئے سن تے فرمایا حضور نے کھانا کھاتا سی، ایس کپڑے نال حضور دے ہاتھ مس ہوئے سن. اے حضور دے ہاتھ مبارک دے مس ہون دی برکت ہے کہ اے دسترخوان جدو میلا ہو جاندہ ہے اینو دھون دا ہی طریقہ ہے، آگے جو پانے ہیں تھوڑی دیر بعد کاٹ لینے آپ ہی صاف ہو جاندہ ہے. اور یار جس کپڑے نال حضور دے ہاتھ لگ جان اس کپڑے نو آگ نہیں لگ دی. تے جڑا تن تے وجود حضور تے درود و سلام پڑھے، حضور نو نور من کے حضور نال پیار کرے، انہوں کیویں جہنم دی اگ ساڑ سکے. عزیزان من آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت تے کثیر دلائل موجود نے. آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرنے ہیں. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ محبت نال کہو اے کیڑے صحابی رسول نے حضرت عباس؟ انہاں دے بارے میں پڑھیا روایت وچ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق
ਤੇ हज़रत सैयदना उस्मान गनी ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚੱਚਾ हज़रत अब्बास आ रहे ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ हज़रत अब्बास ਦਾ हजूर दे चचा हज़रत अब्बास एक दिन अर्ज गुजार होए या रसूल अल्लाह मैं तुहानू अजीब गल ना सुनावा। फरमाया हाँ चचा सुनाओ। अर्ज गुजार होए या रसूल अल्लाह जदों आप बचपन छो सिगर सन्नी दे आलम पंगूड़े छो ते जिस तरफ भी उंगली उठांदे सो चंद उधर ही झुक जांदा सी। लाइट भी प्रॉब्लम नहीं है तो यूपीएस में स्मेल आती थी फाइंड अप कर लो अगर लाइट अंधेरा हो जाए नहीं कर दी। अजीज़ा ने मन सरकार ने सुनिया तो फरमाया चचा मैं तेनों इहदे तो भी अजीब गल ना सुनावा। बड़ी तवज्जो ना सुनो नारा ना लाया जो जरा जल्दी गुफ्तगू असी क्लोज करनी इख्तितामी लम्हात ने एक दो गल्लां पैगाम ते ख़त्म कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया चाचा मैं तेनों इहदे तो भी अजीब गल ना सुनावा। अर्ज की फरमाओ फरमाया तुसी बाद विलादत की गल की असी कबल विलादत की गल सुनाने आ। फरमाया चाचा सुन जो मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर सा शिकम कहते ने पेट नू फरमाया मैं अपनी वालदा के शिकमे अतहर च जो सा उदों मैं लोहे महफूज ते चलन वाली कलम की आवाज नू सुन लेना सा। सारे बोलते नहीं पे यार तुम। हाँ जी हुण दसो किन्ने मीटर ते है किन्ने किलोमीटर ते है मदीना ते लोहे महफूज कित्थे है। लोहे महफूज ते बड़ी दूर है इनके मुकाबले च मदीना ते बड़ी करीब है। हिजरे नबी में आँख कहाँ बेअसर गई तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। हाले भी कह रहे हैं कि हजूर नजर नहीं आते हजूर नूर नहीं ने हजूर नूर आन नजर आन। मैं क्या चलिया तेनू नजर नहीं आते नजर आन वालिया ने वेखण वालिया ने ते कुरान भी हजूर नू वेख्या है। बस आखिरी गल आला हजरत फरमाते ने कि लोग कहते ने नजर नहीं आते हजूर फरमाया सानू ते कुरान चों भी हजूर नजर आते ने। फरमाया काफ गैसू हा दहन या अबरू आंखें आइन साद काफ हा या आइन साद उनका है चेहरा नूर का। दुआए मालिक करीम साड़ी हाज़री कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।